bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Mga kadili, weather report kita anay, adlaw kita subong sang Sabado, Mayo 9. Nagluya na ang tropical storm nga hagupit, samtang nagapadayon ini nagahulag padulong sa westward sa northeastern sang Palau, suno sa pinakabag-ong advisory sang Pag-asa. Sa alas 10 ang aga, ang sentro sang Bagyo yara sa 1,065 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao ukon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. May kabaskugon iningangin nga naglabot sa 65 kilometers per hour kag pagmanlos nga tubtub 80 kilometers per hour. Ginalauman nga magsulod ang bagyo sa PAR subong nga adlaw Sabado kag pagatawgon ini sa lokal nga pangalan nga Kaloy. Suno sa Pag-asa, posible nga magpadayon nga magkusog ini sa masunod nga oras antes ini magluya sugod buwas sang Domingo, Mayo 10. Ginapaabot nga mahimo ini nga tropical depression buwas kag posible nga mangin low pressure area sa Lunes, Mayo 11. Sa subong mga kadili, ginpayag sa Pag-asa nga hindi ini posible makaapekto direkta sa weather kag sea conditions sa Pilipinas sa masunod nga 48 oras. Daily News Central.